सांगमाने झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर रूप बोली माना जाए। और जदि आमे माने झाड़ू को किछि एपरि प्रयोग करिथाउ भांगी जाइथिबा झाड़ू मध्ये आपण माने जदि आपणकर किछि सठिक उपयोग करि पारुछंती तेबे आपण माननकु अनेक शुभ फल पाई परिबे। आपण माने आज ये वीडियो माध्यम रे मु आपण माननकु से सब विषय जणैबी। सांग माने जय जगन्नाथ। आपण माननकु मो यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछि। सांग माने आज वीडियो आपण माननक पई बहुत इंपोर्टेंट हबो। सांग माने आपण जानिथिबे जे झाड़ू को आपण माने सब बळे लुचेई के रखिबा उचित। काहे के लुचेई के रखिबा उचित से सब आज आपण माननकु मो वीडियो माध्यम निश्चित भाव रे जणैबी। सांग माने भांगी जाइथिबा आपणकर से झाड़ू जदि आपण माने एहार सठिक उपयोग करंती तेबे एहा आपणकु धनवान बनै परिबो। हाँ सांग माने आपण माने सुनिकी बोधे आश्चर्य होथिबे जे भांगी जाउथिबा झाड़ू को त माने पकई देउछे ताहा हमो किपरि धनवान करि पारिबो। सांग माने जदि आपणक झाड़ू भांगी जाउछे तेबे आपण एहाकु कोन करिबा उचित। जदि आपण आपणक घरे थिबा भंगा झाड़ू को फिंगी देउछंती तेबे एही भिडियोटी को प्रथम शेष जाए थरुटी देखि नियंतु। सांग माने आजिर एही वीडियो माध्यम रे आपण माने जानि परिबे जे केउ झाड़ू आपणक घर पई अत्यंत शुभ होई थाए। सांग माने केतेक घरे प्लास्टिक झाड़ू व्यवहार करिथांती तो केतेक घरे फूल झाड़ू एवं आउ किछि जनक घरे खजूरी झाड़ू मध्य व्यवहार करिथांती। एही तीन प्रकारर झाड़ूर भिन्न भिन्न प्रभाव रही थाए। घरे किए झाड़ू लगाइब ताहार मध्य एक नियम रही थाए। आर्थिक दृष्टिकोणरू आम जीवन रे झाड़ूर अधिक गुरुत्व रही थाए कारण झाड़ू को साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप बोली माना जाई थाए। सठिक भाव में झाड़ूर उपयोग जदि जड़े मनुष्य करिथाए तेबे एहा धनवान बनी देई थाए। आउ जेतेबेले जड़े मनुष्य ही झाड़ूर दुरुपयोग करिथाए एहा दरिद्रता को सही घर को डाकी आनी थाए। तेबे झाड़ू सह जड़ित शुभ अशुभ संकेत एवं एहार सठिक व्यवहार आम शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। किछि एपरि कार्य रहिछि सांग माने जहाकु कि झाड़ू रे आपण माने केबे भी करिबा उचित नुहे। एहाकु आपण सबबेले सावधानतार सहित करिबा उचित। झाड़ू को सठिक भाव में रखिबा द्वारा मध्य आपणक घरे सुख एवं समृद्धिर वृद्धि घटी थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार झाड़ू को सठिक दिगरे रखिबा उचित। झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाई थाए। आ सांग माने आमे माने झाड़ूर अपव्यवहार करिबा द्वारा एहा लक्ष्मी माँकर बड़ अपमान होई थाए जहाकु कि आम घर एवं आम परिवार आर्थिक समस्या देखा देबा सह आम घरर सुख समृद्धिर मध्य हानि घटी थाए। सांग माने भांगी जाइथिबा झाड़ू एवं भूल स्थान रे रखा जाइथिबा झाड़ू अलक्ष्मींक प्रतीक बोली माना जाई थाए। झाड़ूर भूल व्यवहार करिबा द्वारा आपणक जीवन रे दारिद्रता आसी जाई थाए। जदि आपण माने चाहुछंती सर्वदा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न रुहंतु आ माँ लक्ष्मींक कृपा आपणक उपरे सर्वदा लागि रहिथाउ तेबे आपण निज गृह रे सर्वदा झाड़ूर सठिक व्यवहार करंतु। सांग माने जे सांग माने जो माने एते पर्यंत मोर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। तो सहित पाखर थिबा बेल आइकन ऊपर प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक कर दियंतु। आमर वीडियो को लाइक करी जो माने माँ लक्ष्मींकर भक्त कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चित भाव रे लिखंतु। सांग माने सब बळे मने रखिबे सठिक झाड़ूर चयन आपणक जीवन रे धनर मार्ग को खोली देई थाए। सांग माने आपण जदि आपणक जीवन रे सर्वदा धनर आगमन को चाहुछंती तेबे निश्चित भाव रे एही भिडियोटी को देखिले आपण सही सठिक व्यवहार आपण माने आपणकर झाड़ूर जानि परिबे। आपणक जीवन रे जदि अनेक समस्या लागि रहिछि अधिक खर्च बढ़ी चलिछि तेबे आपण टिके एही कथा प्रति ध्यान दियंतु जे आपणक घरर झाड़ूर किछि खराब व्यवहार करा जाउ नाही तो आपणकर घरर जदि बारंबार धन हानि हेउछि एहा आपणको संकेत देइथाय जे आपणक घरे नकारात्मक शक्तिर वृद्धि घटिछि। आपणक घरे नकारात्मक शक्तिर संचार हेउछि जहा फल रे आपणकर सफलता आपण माने पाई पारु नाहंती किंबा आपणकर उन्नति मध्य हेउ नाही। सांग माने झाड़ू देखिबा पई अत्यंत साधारण तो होई थाए किंतु झाड़ूर सठिक किंबा भूल व्यवहार
ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁର ସଠିକ୍ ସମୟ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଫା କରିନଥାଏ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୋର ବେଳା ଆପଣମାନେ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ କୌଣସି କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ଗଦାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଘରକୁ ଓଳାଇବାର, ତେବେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଘରର ସେ ଅଳିଆକୁ ନେଇକି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୋଳିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପଲିଥିନରେ ତୋଳିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଝାଡ଼ୁ କରିନିଅନ୍ତୁ ଘରକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଏବଂ ବଦଳାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ସଠିକ୍ ବାର ଓ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବାରରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଦିନରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଝାଡ଼ୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶନିବାରଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଶନିବାର ଠାରୁ ହିଁ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ ଏବଂ କେଉଁ କୋଣରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ଯାହାକି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ସେହି ଦିଗରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କୋଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୈಋତ କୋଣ। ଏହି ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ନୈଋତ କୋଣଟି ଘରର ମାଲିକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଲେ ଗୃହର ମାଲିକଙ୍କର ସର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାତିରେ ଘର ପୋଛା ଏବଂ ଘର ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ନିଜର ଝାଡ଼ୁକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ନଜର ନ ପଡ଼େ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ନିଜର ଗହଣାକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଘରର ଝାଡ଼ୁ ଉପରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଖଟ ତଳେ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଖଟ ତଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ।
जदि आपणक घरे कौनसी छोट पिला जदि निजे मन को मन झाड़ू लगाई थाए तेबे यह बहुत शुभ बोली मान जाए। यह माना जाए जे सूर्योदय पूर्वर नियमित घर यदि पोछा लगाती तेबे आपणक घरे माता लक्ष्मींकर सदा सर्वदा बास होता है। मात्र मन रखिथिबे गुरुवार दिन केबे भी पोछा लगाइबे नहीं। अन्य दिन रे पोछा लगाइबा बेले पानी रे जदि अल्प लुण आपण माने पकाई घर पोछा लगाउछंती यह आपणक घरर सब नकारात्मक शक्ति को नष्ट करि देइ थाए। यह सब बेले मन रखिबे संग माने झाड़ू द्वारा कौनसी जीवजंतु को बाड़ाइबे नहीं एवं जदि आपणक घरर सदस्य बाहर को कौनसी कार्य रे जाउछंती तेबे सेही समय रे आपण माने झाड़ू लगांतु नहीं। संग माने यह थिला झाड़ू संबंधित से किछि कथा जोटा कि हुए आपण मैंने जानी कि न जानी मु तो जानी किंतु आपण मैंने जदि ये कथा को आपण मैंने मानिकी चलुछन्ते निश्चित भाव में आपणक घरे सदा सर्वदा सुख समृद्धि बास होता है। माँ लक्ष्मी आपणक घरे सदा सर्वदा बास करिथांती। आशा करी संग माने मोर वीडियोटी आपण मानकु भल लागि थिबो। जदि भल लागि थाए वीडियो को आपण माने निजर प्रियजन मानकु शेयर करि दियंतु। आउ आपण माने मोर चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करिया पे जमार भी भूलंतु नहीं। नेक्स्ट आउ एक टॉपिक आपण मानक पय नेके आसीबी सेते पर्यंत विद्या दियंतु। रहिले नमस्कार।